हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं सिंक और फ्लोट वीडियो बनाने वाले हैं। तो ये देखिए हमारे टॉयज़, ये टब है वाटर एंड ये टॉयज़ देखेंगे कौन सिंक है कौन फ्लोट है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। नेक्स्ट, सिंक और फ्लोट। सिंक और फ्लोट? So let's float. It's floating. Sink or float? Sink. No, float. Sink or float? Float. Sink or float? Float. Yeah. Sink or float? Float. float. Sink. Sink. Sink खराब हो रही है। एक सी हो रही है। Sink or float? Sink. Yeah. No. Float. This It's float. Next, sink or float? Sink or float? float. It's float. Sink or float? Float. Hey. Yes. It's a Sink. sink. Sink or float? Float. Float. Sink or float? Float. Yes. It's float. Sink or float. Float. Yes. Sink or float? Float. Yes. Sink or float. Float. Oh. Sink or float? Float. Oh. No. Sink or float. Float. Sink or float. Float. Sink. Float. Whoa. Sink or float. Float. Sink or float? Float. Sink or It's float. float. It's float. Float. Sink or float. And this one is ball. Sink or float? Sink. No, it's float. Float. Sink or float. Float. Sink or float. Float. No, sink. Oh no, float. Sink or float? Sink. Float. Float. Sink or float. फ्लोट। ज़्यादा टॉय फ्लोटिंग ही कर रहे हैं बस। Sink or float. फ्लोट। Wow. Sink or float. फ्लोट। Sink or float. फ्लोट। Sink or float. फ्लोट। और ये सारा फ्लोट कर रहे हैं। अबे सिंक हो रहा है था। या इट्स सिंक। सिंक or float. फ्लोट। Yeah, float. Sink or float. फ्लोट। Sink or float. फ्लोट। सभी फ्लोट ही हैं, सिंक कोई भी नहीं। Sink or float. फ्लोट। आइसक्रीम ट्रक float. हाँ, सिंक आइसक्रीम इस फ्लोट। नेक्स्ट, Train. इस सिंक Float. इस फ्लोट। या सिंक। Sink or float. फ्लोट। Sink or float.
फ्लोट, फ्लोट, सिंक, फ्लोट, 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 सिंक और फ्लोट. फ्लोट, Yes, सिंक है फ्लोट. फ्लोट. अबे और सिंक और फ्लोट है. सिंक है फ्लोट. फ्लोट, Yes, it's float. सिंक है फ्लोट. Floating. Float. दोनों हाथों से पकड़ो. Sink or float? बोथ. No. Float. Only float. It's float. ओके. सिंक है फ्लोट. Float. Oh, sink. Hmm? This is sink. Yes, it's Sink है फ्लोट. float. Oh, नहीं. क्या? Sink. फ्लोट. सिंक है फ्लोट. Sink or float? फ्लोट. Yes, float. ओहो, सिंक है फ्लोट. Float. Yeah. हमारे सारे टॉयज फ्लोट ही कर रहे हैं और वो थोड़े से टॉय है जिसने सिंक किया है. तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी. प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.